Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tias Maharani. So today I will explain to you all about learning management system. In general, the notion of learning management system or LMS is software designed to create, distribute, and manage the delivery of learning content. This system can help teachers to plan and create syllabi, manage learning materials, manage student learning activities, manage grades, recapitulate student attendance, display transcript of grades, and manage e-learning design. Because it is based on digital application, besides making it easier for teachers to plan the learning process, LMS also makes it easier for students to access learning content from anywhere and anytime. What is a learning management system? Through LMS, it is easier for teachers to create online learning content from planning to reporting to documentation. Through this LMS, teachers can take advantage of content in digital forms such as articles, e-book, animation, sound, and interesting videos. So, there are some advantages of LMS. The following is a summary of the advantages of learning that the learning management system has. The cost of using an LMS is cheaper than the face-to-face learning process. Make it easier for teachers to collect and analyze data on student learning outcomes in shorter time. Make it easier for teachers to find and organize learning materials for students, and learning in time is more efficient because online learning can be accessed anywhere and anytime. The LMS learning method uses several information technologies in the form of image, sound, animation, video, and the text to make learning material easier to understand and less boring. Encourage students to do independent learning. The LMS disadvantages. This learning management system online learning media also has shortcomings, including the access to LMS. You need a stable and good internet connection. If not, the learning process through the LMS will be hampered. Is able to implement the real-time interaction between teachers and students. For example, if a student asks the teacher today, while the teacher is only online tomorrow, then the teacher's answer will only be accepted by the student the next day. Requires supporting the device such as computers, laptop, and smartphones to be able to use a learning management system. And then in this chapter, in this project, I will use Schoology as one of learning management system. Schoology is one of the LMS application that contains features that needed in the learning process. LMS can make students and teachers enter the forum for each other, discuss, work on the online quiz, and access the material. Learning anywhere and anytime during internet connected. This application is perfect for supporting learning based on current digital technology. Schoology is available on web page in the form of web social that offers the same learning as in the classroom. Free and easy to use like Facebook, Schoology is a web-based social network that is focused on collaboration to allow users to create, manage, and interact with each other and share academic content. This e-learning also provides access to teachers and students for present, assignment of tasks, practice question, and media learning source that can access whenever and anywhere, and also provide access to parents to monitor students' learning developments at school.
And then there are some advantages of use Schoology. The first is stay connected. Instructor and educator can send updates to course, group, and personal message and provide feedback. And then extend class time. Students can listen online, collaborate and can with their college, and you can learn independently through their mobile device, can be done anytime and wherever they want. And then the last is manage on the go, managing while traveling and anywhere. Through Schoology, and structure can be easily make assignment, discussion, and check out the results, student homework, and assess the results of work, which is anywhere. And then weakness of the use Schoology. It is necessary for the internet when accessing, because Schoology can be accessed offline. The first user will assess a little difficulty for recognize the feature in Schoology. Language setting that are less varied, because they always have to be translated into Indonesian if this application is changed. The instructor can invite students via email, and content on mobile phones is not as complete on use a laptop or computer. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara proses petunjuk persiapan instruktur dan peserta didik dalam menggunakan Schoology. Yang pertama, kunjungi situs web www.schoology.com. Dan sebelumnya, telepon genggam atau laptop harus terhubung dengan jaringan internet terlebih dahulu. Yang pertama, pembuatan akun kita sebagai instruktur. Yang pertama, ketika sudah ada tampilan di jendela web Schoology ini, kita tinggal mengeklik sign up. Kemudian di bagian ini kita pilih instructor atau untuk instruktur. Kemudian kita bisa mengisi form pendaftaran dengan cara memasukkan nama pertama kita dan last name kita. Kemudian masukkan alat email dan password dan confirm password. Kemudian klik I'm not robot. Setelah itu klik pilihan di bawah terutama kolom kedua dan kita memilih register. Kemudian menuliskan alamat sekolah di mana kita bertugas atau mengajar. Nah, kita juga diminta untuk menuliskan nama negara, maka kita pilih Indonesia, lalu mengisikan kota tempat tinggal kita dan nama sekolah atau lembaga kursus. Kemudian jika nama pilihan sekolah tidak terdaftar, kita dapat memilih pilihan lain pada pilihan paling bawah. Kemudian setelah kita mengeklik akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, pada saat kita sudah mengeklik persetujuan permintaan atau submit your request, maka kita sudah membuat akun sebagai guru atau instruktur. Nah, kemudian kita akan berada pada halaman pertama Schoology kita. Dan itu ada beberapa pilihan, yaitu ada course atau kursus, yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran. Misal mata pelajaran mempersiapkan mesin jahit monofungsi. Nah, kita mempersiapkan kemudian nanti kita juga ada grup atau kelompok untuk membuat kelompok. Kemudian ada research atau sumber belajar. Di bagian ini dimasukkan sumber belajar atau materi-materi yang digunakan. Kemudian kita juga bisa membuat kelas kursus. Nah, untuk membuatnya kita harus kembali ke beranda dan memilih menu course, dan kita bisa mengisikan nama seperti nama kursus, section dan level atau tingkatan secara lengkap, lalu bisa kita klik create. Nah, sudah
Ketika sudah berhasil membuat kelas, maka akan muncul gambar. Di layar tersebut akan muncul beberapa menu-menu utama seperti material atau bahan-bahan ajar, penugasan, soal kuis, link materi, dan video. Ada upgrade untuk catatan untuk peningkatan pembelajaran. Kemudian ada gradebook atau buku telepon, grade setup, pengaturan kelas, badge atau lencana penghargaan, attendance, daftar hadir itu untuk mengabsen siswa, kemudian ada members, jumlah anggota atau peserta didik yang tergabung dalam kelas pembelajaran. Kemudian setelah terlihat seperti gambar tersebut, nah perhatikan kode akses di sebelah kiri bawah warna hijau. Kode akses tersebut adalah kode akses yang akan kita berikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat melakukan sign up ke kelas kita sebagai kelas pembelajaran. Kemudian kita juga bisa mengisi kelas kursus. Yang pertama kita harus add folder. Yang pertama kita bisa lihat di bagian ini, kemudian kita bisa add assignment, add quiz atau tes, add files atau link, discussion, media album, group resource, dan kita juga bisa membuat soal-soal quiz gitu. Kemudian kita bisa misalnya kita mau membuat soal quiz, kita bisa mengeklik bagian question, kita bisa memilih bentuk soal yang kita inginkan. Yang pertama ada true or false, yaitu pilihan soal benar atau salah. Multiple choice, yaitu pilihan memilih salah satu dari beberapa jawaban. Ordering, mengurutkan jawaban menurut urutannya. Kemudian ada short answer essay question, adalah jawaban singkat atau menjawab pertanyaan secara singkat dari pertanyaan. Fill in the blank, jadi peserta didik diminta untuk menjawab soal dengan mengisi pada bagian yang kosong. Kemudian ada matching, jadi peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang sesuai gitu. Ya, baiklah, seperti itu penggunaan dari Schoology. Jadi ketika kita sudah selesai, kita juga bisa keluar atau logout. Nah, dengan logout ini kita bisa mengekliknya di pojok kanan nama pengguna yang ada tanda panah ke bawah. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.